Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, we are from Group 5 and will presentate the learning media that we created. Its name is dual variable equation. This media is about the system of linear equation in two variables. This media is for junior high school level. But before this, we will introduce ourselves. My name is Dara Lubis and my friend. My name is Sylvia. Okay, in this video, we will talk about the background of the media, the component of the media, how to use it, as well as the advantages and disadvantages of this media. Okay, without further ado, let's start with the background. First, I will talk about the background of this media. System of linear equation in two variables are termed as LETV. In Indonesian mathematics, we call SPLEB. Is fundamental now with secondary school student mathematics, and this medium consists with two variables with two equation linear, and the form of this topic is ax plus by equals c, where a and b is a coefficient, x and y is variables, and z is a constant. Dalam media ini kita diarahkan memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu papan yang bertujuan untuk memvisualisasikan bagaimana proses eliminasi dan proses substitusi dalam persamaan linear. Yang kedua itu bertujuan untuk media interaktif pada siswa, yaitu media ulang tangga dalam permainan yang bertujuan untuk memenuhi pembelajaran game-based learning. And next we talk about the objective of this media. The creation and use of the SLETV learning media are intended to: the first, help students understand the basic concept of SLETV, especially the elimination and substitution methods. Second, provide visual guidance so students can clearly see the relationship between coefficient, variable, and constants. And next, increase students' engagement through interactive and game-based learning activity. Reduce students' error during the SLETV solving process, and the last, offer a creative and enjoyable learning alternative to enhance students' motivation in mathematics. This SLETV learning media offers several benefits, including the first, for students. This media can help students understanding SLETV more concretely through visual representation, remembering the steps of elimination and substitution more easily, learning through enjoyable and non-monotonous activity, and the last, increasing active participation during lesson. Second, for teachers, providing a structured visual tool to explain concepts clearly, supporting game-based learning to reinforce conceptual understanding, allow easier evaluation of students' comprehension through interactive activities. And the last, for the learning process, making learning more varied and innovative, encouraging students' collaborative and interaction. And the last, creating a more lively, engaging, and conducive classroom environment. The components of this media are: the first one is the 12 variable equation board. In here, you can solve two variable equation systematically. With this two variable equation board, and then there is a snake ladder. To variable equation. It can be used to play with. There are many components here. The first one, if you stop at the keyword, you have to take this paper, like the paper. In here, there are some questions with the basic operation, with the basic mathematical operation. And then if you stop at the tantangan or challenge,
take this tantangan or challenge paper, here there is story questions about a system of linear equation into parallel. And then, if you stop at the equation like this, you have to take this soal or question. In here, there is one equation and the question. And then there is a dice. This dice is used to play the snake ladder game, and also there is 4 pounds here. It's also used to play the snake ladder. First, I want to learn how to use this area. I want to talk about two variables equation box. Give two variables in this box. The simple box. First variable we write 2x plus 3y equal 1. And the another variable we write 5x plus 3y equal 16. And then in the green box we give the coefficient of x and this between this equation. First equation, the coefficient is 2, and the other equation, the coefficient is 5. And in the same way, we write the coefficient of y in yellow box. First equation is 3, the second equation is 3. And then the blue box we write the constant. First equation, the constant is 1, and the another equation, the constant is 16. Lalu setelah itu kita akan membuat perkalian silang antara box-box ini. Nah, sekarang kita lihat di sini perkalian silang dari x atas dengan y bawah itu 2 dikali 3 yaitu 6, kita taruh di kotak merah. Begitu juga dengan yang ini 5 kali 3 yaitu 15, kita taruh di sini juga. Plus selanjutnya begitu juga yang ini 3 kali 1 3 kali 15 40. Nah, selanjutnya di kotak warna ungu dan warna kuning itu kita letakkan nilai-nilai hasil pengurangannya, yaitu 6 dikurang 15 yaitu minus 9. Begitu juga itu ini minus 40, 3 dikurang 48 yaitu minus 45. Sekarang kita taruh di kotak warna kuning atau oranye juga warna ungu hasil-hasil pengurangannya minus 45 di kotak warna kuning juga minus 9. Minus 45 dibagi minus 9 yaitu 5. Hasil baginya itu kita taruh di silver box, mini silver box. Selanjutnya kita bangun lagi ketika kita mengerjakan di bagian yang substitusi ini. Pertama kita perhatikan pengerjaan kita sebelumnya. Di kotak yang warna biru ini kita pilih salah satu dari koefisien x. Di kotak yang warna kuning kita pilih salah satu dari koefisien y. Di kotak warna pink kita tinggal tuliskan variabel ini. Sekarang di kotak warna biru kita pilih salah satu dari konstanta. Sekarang kita pilih di x ini 2. Oke. Sekarang kalau kita pilih 2, maka koefisien y-nya 3 dan konstantanya 1. Sekarang ketika kita mau mengerjakan ini, kita perhatikan hasil dari nilai x tadi yaitu 5. Kita taruhkan ke kotak yang warna orange ini 5. Selanjutnya tanda ini merepresentasikan pada persamaan, ada yang positif dan kita pakai yang positif. Hasil kali ini adalah 10 benar. Selanjutnya kita salin di pengerjaan selanjutnya. Tapi sebelum itu ada baiknya kita tulis kembali warna-warna yang telah ditentukan di pengerjaan selanjutnya, yaitu 3 Y, kotak yang 1. Selanjutnya di kotak yang warna merah muda ini
merupakan hasil kali dari pengerjaan ini. Pengerjaan ini hasil kerjaan ada 10 tadi kita dapat. Nah, karena dia 10, maka tadi positif berpindah menjadi negatif. Maka kita coret yang positif. Berarti ini 10. Sekarang kita harus tahu hasil kalinya ini, hasil pengulangannya ini yaitu 1 dikurangi 10 yaitu minus 9. Kita letakkan di kotak yang warna hijau muda. 9. Selanjutnya nilai 3 ini dengan kotak yang sama kita tulis juga 3 di kotak yang warna kuning. Berarti sekarang pengerjaan kita adalah membagi minus 9 dengan 3, yaitu hasilnya minus 3. Itu merupakan salah satu dari contoh yang saya berikan, yaitu kita menggunakan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 1 dengan 5x tambah 3y sama dengan 16. Next, I want to talk about how to use net-related to variable equation. First of all, I want to make sure that this game will layer by 2% maximum minimum and 4% maximum. And dalam permainannya ini, di mana siswa itu dapat bermain ditentukan dengan bagaimana keluarnya mata dari. Ketika mata dari yang keluar 6, maka melangkah 6. Begitu juga mata dari yang lainnya. Selanjutnya ketika siswa berada pada kotak soal, maka siswa akan menjawab salah satu soal dari kotak soal ini. Ketika terdapat persamaan, di sini ada satu persamaan, maka siswa dapat menjawabnya dengan persamaan lainnya yang ada pada kotak tersebut. Nah, terdapat 2 persamaan, siswa bisa menjawabnya menggunakan dibantu oleh media yang ini, yaitu media 2 variable equation board. Namun dalam pengerjaannya, ketika siswa benar, siswa dapat melangkah 2 kali. Ketika siswa salah, siswa akan mundur 2 kali. Selanjutnya, ketika siswa berada pada kotak challenge, maka siswa harus menjawab tantangan yang ada pada challenge box. Tantangan berupa soal di mana siswa dianggap mandiri tanpa menggunakan media ini. Nah, dalam pengerjaannya ketika siswa benar, siswa dapat melangkah 3 kali ke depan. Ketika salah, siswa dapat mundur 3 kali ke belakang. Nah, selanjutnya ketika siswa berada pada kotak laki atau kotak keberuntungan, maka siswa dapat menjawabnya dalam mengambil satu keberuntungan ini, yaitu terdapat operasi. Soal operasi ini, ketika siswa benar, siswa akan melangkah 1 kali ke depan. Ketika siswa salah, siswa akan mundur 1 kali ke belakang. Nah, dalam prosesnya ini, ketika siswa berada pada ekor dari ular, maka siswa harus mundur ke kepala ular tersebut. Seperti permainan ular tangga biasanya, juga pada tangga, ada tangga paling bawah, siswa dapat melangkah pada ujung tangga tersebut. Selanjutnya pada prosesnya, siswa juga harus dituntut untuk dapat selesai permainan untuk memenangkan permainan tersebut. Pada permainan kali ini, guru dapat membimbing siswa dalam bermain bersama teman-temannya agar permainan menjadi lebih interaktif dan komunikatif. If we talk about learning media, of course there's advantages and disadvantages. So the advantages of this media, the first, visually present the SLETV solving process in a structured manner. Second, enhance students' understanding through hands-on practice and gameplay. Third, creates interactive, engaging, and non-monotonous learning experience. Fourth, encourage teacher creativity in lesson delivery. And the last, attractive and colorful design increase students' interest. But this media also has the disadvantages. The first, construction of the media requires considerable time. Material used can be relatively expensive. The color selection must be carefully considered to avoid confusion. And the last, physical media may be easily damaged if not maintained properly.
That's all from us. We hope this media can help teachers in improving the students' understanding of the concept of development of linear equation in two variables. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.